Okay, may adlaw mga masters sa kanta. Dalag na punta sa pila ka adlaw. Taka fishing. Same spot lang gyapon. Dili mga master. Ang gamit gyapon nato katong 4.3 grams o 5 grams na frog lure. Update lang ko mga masters kung natay makuha karong adlaw. Right? Ay first catch na tayo mga master. Isang dangkal sobra. Balikan natin master. Daliin natin ngayon. Hook set natin yan ngayon mga masters. Huli master. Huli. First catch master. Right. Naka first catch na rin mga master. Unang biktima ng ating 4.3 grams. Yan. Okay, sayang master. Ayun, inaksit. Straight na agad. Balikan natin. Master, huli master. Okay. Master, dali master. Yan, tingin. Ano master? Mga masters, itong palit natin mga masters. Nadunit yung white na ano natin. Pag lord, na-strike kan, naputol. Huli master. Yan. Alright. Master. Pangatlong huli sa ating frog lure. Pangalawa. Yan master. Huli master. Okay. Huli master. Yan. Dali master. Yan master. Piliin pa rin master oh. Kahit isang dangka lang. Yan. Alright. Ganda talaga ng 5 grams master. 5 grams frog lure. Dami-dami lang nadali natin master. Yan. Right mga masters, ito yung dali ko ngayon mga masters. 6 na dalag sa lure na 5 grams sa 4.3. 5 grams masters na silicone type at 4.3 grams. Masters, kanin tayo. Right.